Hai guys, kembali lagi bersama Handsome People Official. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial transisi by lirik motion. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Buat yang udah nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video.